वज़ीफ़े करके थक चुके हो, दुआएँ करके थक चुके हो, बहुत सारी चीज़ें कर ली लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही, सुकून नहीं मिल रहा और आप बेचैन हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है, मैंने आगे भी बताया है, तो आपने इस चैलेंज को पूरा सुनना है। इस वीडियो को फुल वॉच करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई मिरेकल आए, इन चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद आपने इसी वीडियो के नीचे मुझे ज़रूर शेयर करना है। इस्तग़फ़ार का चैलेंज 3 डेज़ का मैंने दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह से आज वो आप सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए मैं आपको इस्तग़फ़ार का एक चैलेंज देने आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज़ों में किस तरीके से आप दिल लगा सकते हैं। नमाज़ों में दिल लगाने के टिप्स और नमाज़ों को और बेहतरीन बनाने के टिप्स शेयर करूंगी। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है तो ये आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि आप लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं, और जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही, स्पेशल उन लोगों के लिए ये एक रिमाइंडर है। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कमी कहाँ पर है? तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी कमियां मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आपके अंदर मौजूद है तो आप उन पे काम करें और अपनी उन कमियों को दूर करें। ठीक है? सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने अपने नए बिज़नेस स्टार्ट किए हैं और प्रमोशन के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो अपना प्रोडक्ट मुझे सेंड करके पहले 10 ऐसे जो भी कस्टमर होंगे मेरे पास आएंगे, आप ही हमारा प्रमोशन कर दें। बस आपको अपना प्रोडक्ट भेजना है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से, आपके बिज़नेस के तरीके के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह शॉर्ट आउट दूंगी, प्रमोशन दूंगी, ताकि आप लोगों को ऑर्डर्स मिल सकें। और अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी लोग न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनकी हेल्प करें। आप किसी और से प्रोडक्ट बाय करने की बजाय ऐसे लोगों से करें जिन्होंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, चाहे वो कैंडल्स हो, ऑयल हो, क्रीम्स हो, दुपट्टे बनाने का काम हो, या फिर पर्स वगैरह सेल कर रही हैं आजकल लड़कियां, क्लोथ्स वगैरह। बस आपने अपना वो प्रोडक्ट मुझे सेंड करना है उसकी क्वालिटी के हिसाब से, और उस प्रोडक्ट को देखकर मैं आपका प्रमोशन करूंगी ताकि आप लोगों के बिज़नेस में ग्रोथ हो सके। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आपने कुछ नहीं करना, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, 3 लोगों को आपने शेयर करना और इंस्टाग्राम पे ही मुझसे बात करनी है। इंशाल्लाह वहाँ पे आपसे सारा बात करेगी। आपने सारा को अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देनी है, वो आपको एड्रेस देगी, आपने सेंड करना है और आपके प्रमोशंस स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 10 लोग जिनको प्रमोशन की ज़रूरत है लेकिन उनके पास मनी नहीं है, तो वो इस तरीके से अपने बिज़नेस को प्रमोट करवा सकते हैं। तो चलिए चैलेंज को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये बात सुने कि अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो कुछ ना कुछ इसमें बात हो सकती है। ये चैलेंज आप ही के सामने क्यों आया है? अस्सलाम वालेकुम आपी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। देखिए इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, प्लीज़ इनके लिए सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। और जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किए थे अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आप सबको सेहत याब कर दे। सबसे पहले आप ये जानें कि दुआ कबूल नहीं हो रही तो कहाँ हमारे से गलती हो रही है। कहीं आप जल्दी जल्दी नमाज़ें तो नहीं पढ़ रहे सिर्फ़ इसलिए कि बस मैंने दुआ कबूल करवानी है इसलिए मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। अरे वज़ीफ़ा तो मुझे सिर्फ़ इशा की नमाज़ में करना है, तो मैं सिर्फ़ इशा की नमाज़ पढ़ूँगी। या फिर मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ क्योंकि तहज्जुद में दुआएँ कबूल हो जाती हैं। अगर आप नमाज़ों में इस तरीके से फ़र्क कर रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। जब भी आप किसी दुआ की कबूलियत के लिए कुछ भी पढ़ना शुरू करें, अल्लाह की तरफ आना शुरू करें, सबसे पहले तौबा करें। तौबा करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह ताला से तौबा करें कि अल्लाह जो भी मेरे से सगीरा कबीरा गुनाह हुए हैं प्लीज़ आप माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है, वो आपको माफ़ कर देगा। उसके बाद आप 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें और अपनी दुआएँ कबूल करवाने के लिए अल्लाह पाक से सच्चे दिल से और गिड़गिड़ा के दुआ माँगें। अच्छा, नंबर 2, कहीं आप अपने छोटे बहन भाइयों पर ज़ुल्म तो नहीं करती, या बड़े बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े, पेरेंट्स के सामने ज़बान चलाना। जो लोग आज के टाइम पे ये समझते हैं कि अपने माँ बाप को दुख और तकलीफ़ देकर, उनकी नाराज़गी बर्दाश्त कर कर या उनको नाराज़ कर कर हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, हम अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं, तो वो भूल जाएं। जिनके माँ बाप नाराज़, उनका अल्लाह नाराज़, उनकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। कोई आपको किस्मत से अगर कोई चीज़ मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं और आपके माँ बाप नाराज़ हैं तो फिर आपको ये गौर और फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि वो कहीं आपसे नाराज़ तो नहीं। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं और वो दूसरों से दुआओं के लिए कह रहे हैं। और हमेशा अपने पेरेंट्स से अपने लिए दुआ करवाएं। कहीं तीसरी गलती आप ये तो नहीं कर रहे
کہ آپ نے وضو کر لی اور کافی گھنٹے بیت گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی وضو ہے یا نہیں، اور آپ نے نماز پڑھ لی یا وہ وظیفہ کرنے بیٹھ گئے اور نماز نہیں پڑھ رہی، اگر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں تو ان کو کرنا بند کر دیں۔ نمبر 4، اگر آپ امیری غریبی میں یا اونچ نیچ یا کلر میں فرق کرتے ہیں تو یہ سارے فرق کرنے بند کر دیں۔ یہ کسی کے اوپر میں تہمت نہیں لگا رہی ہوں، یہ صرف وہ کمیاں بتا رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے چھوٹوں کی عزت اور انہیں پیار دو، اپنے بڑوں کا احترام کرو اور ان کی باتیں مانو۔ اور اگر آپ سے کوئی جیلسی کرتا ہے، چڑا ہوا ہے، تو آپ نے بدلے میں اس سے جیلسی نہیں کرنی، چڑنا نہیں ہے، اس سے بھی آپ پیار اور محبت سے کرو۔ جب بھی آپ کو ایسے لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہر اس انسان سے معافی مانگو جس کا آپ نے دل دکھایا ہو۔ ہر اس انسان کو راضی کرو جو آپ کی زندگی میں ہے لیکن آپ کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی ٹربل میں، کسی نہ کسی ایشوز میں پھنسے تھے یا پھنسے ہیں، یا آپ نے جان بوجھ کر کسی کا برا کرنے کی سوچی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنا دل صاف کر لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور پھر آپ توبہ کرو اور دعائیں پڑھنا شروع کرو۔ جب تک آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہ ہو، آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو اور آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ نہ ہو، تو ان پوائنٹس کو دھیان میں رکھیں کہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو نہیں ہم کر رہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ ہم اپنا فون اسکرول کر رہے ہیں۔ ہم ایسی عادتوں سے مجبور ہیں جو ہم فون میں نہ جانے کیسے گانے سن لیتے ہیں، کیسی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بے شک اللہ رحمان ہے، وہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ضرور نکالنا ہے۔ اگر آپ کسی کو اذیت دیتے ہیں، دکھ تکلیف دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، بہن بھائی ہے، پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، پلیز یہ ساری چیزیں بند کر دیں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث کر کے اس کا دل نہ دکھایا کریں اگر اپنی دعائیں آپ نے قبول کرنی ہو۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے ٹپس جن کو آپ فالو کر کے دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ ان ٹپس میں سب سے پہلے آتا ہے اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعا کروائیں اور ان کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے محبت کریں، ان سے اپنے لیے دعا کروائیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا برا کرنے کی نہ سوچیں، اور سب سے مین اور اہم ٹاپک ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور دعا کیا کریں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی اور اپنے ماں باپ کی زندگی کی اور اپنے ماں باپ کی زندگی میں خوشیوں کی دعائیں کریں، تو اللہ پاک وہ دعائیں ساری آپ کے حق میں قبول فرماتے ہیں اور آپ کی دعا کو سب سے پہلے قبول کیا جاتا ہے۔ تو ان ٹپس کو دھیان سے سن کے اور سمجھ کر اپنی زندگی میں فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اب بات آتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز میں دل لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں نماز 5 وقت کی پڑھوں گی اور انشاءاللہ ڈیلی پڑھوں گی۔ جب آپ کے کوئی بھی نماز کا وقت ہو تو سب سے پہلے اپنے فون کی رنگ کو بند کر دیں اور وائبریشن کو سائلنٹ پہ کر دیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو کوئی بھی ڈسٹریکشن نہ ہو کہ کسی کا میسج آیا ہوگا، نوٹیفیکیشن آئی ہوگی، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، شیطان آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے اپنے فون کو آف رکھیں، اور اگر آپ کو نمازوں میں وسوسے آتے ہیں تو اس کو اگنور کریں، اور جس انسان کو وسوسے آتے ہیں اور وہ اگنور کر رہا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اصلی مومن ہوتا ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں دھیرے دھیرے دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ میرے استغفار کے اتنے بڑے بڑے چیلنج نہیں کر سکتے تو ہر نماز میں 100 بار استغفار ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ پھر نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا دل کر رہا ہے کھانا کھانا ہے یا آپ کو واش روم جانا ہے، پہلے اس چیز سے فارغ ہو جائیں تاکہ آپ نماز دھیان کے ساتھ پڑھ سکیں، اور نماز کو اذان ہونے کے 5 سے 10 منٹ کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ نماز کو کبھی بھی جلدی جلدی مت پڑھیں، ہمیشہ دھیان سے پڑھیں، اور نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ ہر سورہ کا ترجمہ یاد کر لیں، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، اس میں میں نے استغفار کا طریقہ بتایا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اپنا سیکریٹ طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب بیسٹ ٹائم کون سا ہے دعا کا؟ سب سے بیسٹ ٹائم دعا کا ہے تہجد کا۔ تہجد میں ضرور اپنے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو پیریڈس آئے ہیں یا آپ تہجد نہیں بھی پڑھ رہے تو 3 بجے اٹھ کر اپنے لیے ضرور دعا کریں۔ 2:30 یا 3 بجے کے بیچ میں ضرور دعا مانگا کریں، اس وقت اللہ پہلے عرش پہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، تو تہجد کے وقت دعا ضرور مانگیں۔ اذان کے وقت مانگ لیں، بارش کے وقت مانگ لیں، اور سب سے مین بات ہے اپنے ماں باپ سے اپنے لیے ضرور دعا کروائیں۔ نماز کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اذان کے 5 سے 10 منٹ کے بعد نماز کو ٹائم پر ادا کرنے کا، یہ نہیں کہ جب نماز قضا ہونے والی ہو تب ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی نمازوں میں یہ دل بھی لگاتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے میں بھی آپ کو بہت فائدہ کرے گا۔
और हमेशा अपनी नीयत साफ़ रखें, अपने अखलाक अच्छे रखें, दूसरों के लिए दुआएँ करें, दूसरों से मोहब्बत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ें। तो इंशाल्लाह आपको वज़ीफ़े वग़ैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप वज़ीफ़े तो करते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते। लेकिन अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, वज़ीफ़े पढ़ रहे हैं, आप दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं अपने रवैये से, अपने लहज़े से, अपनी बातों से, तो ये सारी चीज़ें आपकी दुआएँ कबूल होने में अड़चन बनती हैं, आपकी दुआएँ कबूल नहीं होती। तो इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करें। अब एक ऐसा चैलेंज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारी ज़िंदगी का 30 डेज़ तक हिस्सा है। अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से 11 दिन कंप्लीट हो गए हैं। ये चैलेंज है आपका 12, 13 और 14 डेज़ का, यानी कि 12, 13 और 14 हमारे 14 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे इस इस्तग़फ़ार चैलेंज के साथ। इस चैलेंज में आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। सूरह इख़लास आपने डेली 10 टाइम्स पढ़ना है। इसका सवाब है कि आप डेली जन्नत में अपने लिए एक महल बनवाते हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह आपने 2000 डेली पढ़ना है 3 डेज़ तक। 2000 आज, 2000 कल, 2000 परसों, ऐसे। आज आपको ये चैलेंज मिलेगा तो नेक्स्ट 3 डेज़ तक ये वैलिड है, आप कर सकते हैं। वैसे तो हमेशा लाइफ टाइम है, लेकिन हम अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। और फिर आपने दुआ सीरीज़ की कोई भी एक दुआ जो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो, आप दुआ सीरीज़ में से अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई भी एक दुआ पिक करें और उसको डेली पढ़ा करें। अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज़ है तो 100 टाइम्स, या फिर उस दुआ का विर्द करें। जन्नत में जाने की दुआ का आप विर्द भी कर सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम आप 3 टाइम्स उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से कल एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपने दुआ सीरीज़ को भी इसी तरीके से प्यार देना है। इंशाल्लाह इस ये वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर अपने नाम लिखने हैं। जो लोग यहाँ तक आए हैं मुझे पता चल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं 2 लोगों के नाम के साथ हम दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह।